पानागढ़ रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक संजय कुमार गोस्वामी अपनी अदम्य इच्छा शक्ति पर भरोसा करके छोटी उम्र से ही खुद को स्थापित करने के बाद जीवन के अंत तक जीवित रहने के लिए अकेले ही संघर्ष करते रहते हैं। संजय कुमार गोस्वामी ने शिक्षक बनने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया है। उनके संघर्ष के बारे में सुनकर आज भी हर कोई हैरान हो जाता है। 45 वर्षीय संजय कुमार गोस्वामी ने करीब 19 साल पहले अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कांगसा के रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल में दाखिला लिया था। कई वर्षों के संघर्ष के बाद संजय कुमार गोस्वामी शिक्षक बने। हर कोई हमेशा की तरह छात्रों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन संजय बाबू ऐसा नहीं कर सके क्योंकि वह जन्म से ही अपने दोनों आंखों से देख नहीं सकते थे। संजय बाबू के पिता कुल्टी में रहते थे। उनके जन्म के बाद उनके पिता के सहकर्मी को संजय बाबू के बारे में पता चला और उन्होंने उनके पिता से कहा कि इस लड़के के जीवन का क्या फायदा। संजय बाबू के पिता ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने बेटे को कोलकाता के एक ब्लाइंड विद्यालय में भर्ती कराया। वहां से उन्होंने माध्यमिक विद्यालय पास किया और आसनसोल चले गए, जहां उन्होंने अपना उच्च माध्यमिक विद्यालय सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। इसके बाद उन्होंने बीएड के साथ शिक्षक बनने के उद्देश्य से 2005 में एसएससी पास की। उसके बाद वह पानागढ़ रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में शामिल हो गए। अपने बेटे को स्थापित होते देख उनके पिता गर्व से भर गए। उस दिन उन्होंने अपने सहकर्मियों को बताया कि उनका बेटा फेलना नहीं है। उस दिन से वो पानागढ़ रेलवे कॉलोनी हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वो छात्रों की पढ़ाई तक ही नहीं रुके, उन्होंने छात्रों के साथ स्कूल में सांस्कृतिक माहौल बनाया। इस वजह से स्कूल के किसी भी कार्यक्रम में नृत्य और गीत कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी उनकी होती थी। एक विकलांग कलाकार के रूप में उन्होंने शिक्षा शिक्षण के अलावा टेलीविजन पर संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। बात यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि वह इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, फिर भी उन्होंने इसे विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर पर टाइप किया, छात्रों के लिए अंग्रेजी में नोट्स बनाए, घर पर प्रिंट किया और अगले दिन छात्रों को वितरित किया। स्कूल के छात्रों ने बताया कि संजय मास्टर मसाई देख नहीं सकते हैं, उनका घर विद्यालय के पास में ही है। इस कारण कोई ना कोई छात्र अपने संग उन्हें घर से विद्यालय लेकर आते हैं और फिर छुट्टी होने के बाद घर वापस छोड़ देते हैं, या फिर उनकी दीदी से यह काम ज्यादातर दिन करती है। जब वह कक्षा में पढ़ाते हैं तो कक्षा में सभी छात्र छात्रा आज्ञाकारी लड़के और लड़कियों की तरह मन लगा के पढ़ते हैं। अब तक वो अपनी अदम्य इच्छा शक्ति के दम पर संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन अब उनका लीवर पूरी तरह से फेल हो चुका है। उनके पिताजी नहीं है, घर में माँ और एक बहन है। संजय बाबू ही घर में पैसा कमाने वाले इकलौते बेटे हैं। डॉक्टरों की सलाह पर लीवर ट्रांसप्लांट करने में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। उन्हें इस बात की चिंता है कि यह लागत कैसे जुटाई जाए। दूसरी ओर बीमारी होने पर भी उन्होंने छात्रों का ध्यान रखते हुए स्कूल में कक्षाओं में भाग लेना पड़ता है। इतने लंबे समय तक दूसरों की मदद के बिना अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखा है। अपने जीवन के अंत में संजय बाबू ने हार मान ली, लेकिन उनके स्कूल के शिक्षक और छात्र उन्हें हारने नहीं देना चाहते हैं। उधर संजय बाबू किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। संजय बाबू के बारे में जानने के बाद सभी ने उन्हें ठीक करने और उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए सोशल मीडिया पर उनके बारे में अभियान चलाया शुरू कर दिया है और वहां सभी लोग पैसों की मदद के लिए अपना पता और अपना अकाउंट नंबर लेकर आए। सभी ने कहा कि वे किसी भी तरह से एक प्रतिभाशाली शिक्षक को खोना नहीं चाहते हैं। সঞ্জয় স্যার খুব ভালো স্যার, আর তিনি পড়াশোনার পাশেও গান বাজনা শেখাতেন। স্যার আমাকে অনেক গান তুলিয়েছেন এবং স্যারের সাথে আমি অনেক গান করেছি। কি জানতে পেরেছো স্যার সম্পর্কে? স্যার এখন কোথায় আছে জানো? হ্যাঁ, স্যার এখন চেন্নাইতে আছে। কতটা কষ্ট লাগছে এই স্যারের সম্পর্কে জানতে পেরে? স্যারের এই অবস্থা জেনে আমাদের খুবই খারাপ লাগছে। কীরকম পড়াশোনা করান উনি? স্যার খুব ভালো পড়াশোনা করেন। স্যার এখন ঈশ্বরের কাছে কি প্রার্থনা করছো? আমরা সবাই এখন ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করছি যেন স্যার ঠিক হয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসে। কি নাম? ডোনালা। কোন ক্লাস? 10। স্যার তো এখন চেন্নাইয়ে অ্যাডমিট আছেন, মনে হয় কয়েকদিনের কাল পরশুর মধ্যে অ্যাডমিট হয়েছেন। এবার যত তাড়াতাড়ি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা যাবে পয়সা, তত তাড়াতাড়ি স্যারের অপারেশন স্টার্ট হবে। সেটুকুই দেওয়া হয়েছে স্কুল থেকে আমাদের। এবার স্যারের সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ করতে পারছি না। এই যে খবরটা জানার পর তোমাদের কতটা মন খারাপ? হ্যাঁ, সবারই তো প্রায় মন খারাপ। এবার স্যার তো আমাদের প্রত্যেকদিন ক্লাস নিতেন, শুধু তাই না, আবার স্যার অনলাইনেও ডাউট ক্লিয়ার করতেন যাদের অসুবিধা ছিল তাদের। তো এবার হঠাৎ স্যার যে গ্রীষ্মের ছুটি চলাকালীনই শরীর খারাপ হয়ে কলকাতায় হসপিটালে মেডিকেল কলেজে ছিল। এবার তারপর এখন শরীর খারাপের জন্য চেন্নাই আছে। তো
সেই গ্রীষ্মের ছুটির আগে দেখা হয়েছে স্যারের সাথে, তারপরে আর দেখা হয়নি। তোমরা কি উদ্যোগ নিয়েছো তোমরা? আমরা এমনি যারা পুরনো স্টুডেন্ট আছে তাদের যতদূর পারছি জানানোর চেষ্টা করছি। কি নাম তোমার? প্রীতম রাহা। কোন ক্লাসে? এর অনুপস্থিতিটাও আমাদেরকে ভাবায়, কারণ প্রতিনিয়ত নানা রকমভাবে তার সঙ্গে ছাত্রছাত্রী মাস্টারমশাইদের একটা ইন্টারাকশন ছিল। তাকে আমার ছাত্রছাত্রীরা দৌড়ে তার বাড়ি থেকে নিয়ে আসছেন, বাড়ি থেকে স্কুল করার পরে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, ক্লাসরুমে তাকে পৌঁছে দেওয়া, ক্লাসরুম থেকে আবার তাকে স্টাফ রুম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, ছেলেদের মাঝে গল্প করা, গান বাজনার সঙ্গে যুক্ত থাকা, এই এত কিছুর মধ্যে জড়িয়ে থাকা, এমনকি দিনের শুরুতে যে আমাদের প্রার্থনা সঙ্গীত করি সেখানেও তার প্রথম ভূমিকা। তিনিই ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে প্রথম পাঠ করেন এবং সেটা শুনে শুনে আমার অন্য ছাত্রছাত্রীরা লাইন থেকে বলতে শুরু করেন। স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম প্রতিদিনকার পথ চলাতে দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার অভাবটা প্রকট। প্রশাসনের কাছে কি আবেদন রাখবেন? প্রশাসনের কাছে আমরা জানিয়েছি অলরেডি, আমরা প্রত্যেক মানুষের কাছে আবেদন করেছি যে পলিটিক্যালি যদি কারো কোনো সোর্স থাকে আমাদের জানি, আমরা সিএম কেয়ার বলে একটা ফান্ড আছে, পিএম কেয়ার ফান্ড আছে, যদিও সেখানে পৌঁছাতে গেলে একটা নির্দিষ্ট পথ দিয়ে এগুতে হয়, স্থানীয় এমএলএ বা এমপি তাদের রেকমেন্ডেশনের প্রয়োজন হয়। তাদের কাছের যারা মানুষ, আমি তাদের কাছেও পৌঁছানোর চেষ্টা করছি যে আপনারা দেখুন, একজন প্রাণচঞ্চল সদা হাস্যময় একজন ভালো মানুষ, ভালো শিক্ষক, তাকে আমরা সুস্থ করবার জন্যে এইটুকু ভূমিকা আমরা পালন করি। আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের চেষ্টাটা হয়তো খুব সামান্য, তবে ধীর বিশ্বাস যে বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু হয়। যদি সবাইকে আমরা এইভাবে পাশে পাই তাহলে আমরা নিশ্চিত এটাকে আমরা উতরাতে পারব। আপনার নাম আর কি করবেন? আমি এখন বর্তমানে পানাগড় রেল কলোনি স্কুল, যেটা সঞ্জয়ের আমার সহকর্মী, আমি বর্তমানে এখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। আমি এখানে বেশি দিন আসিনি, আমি এখানে এই 5 বছর রানিং আমার চাকরিজীবী। তো আমি এই স্বল্প সময়ে যেটুকু আমি ওনাকে দেখেছি, ওনাকে আমি এক কথায় বলতে পারি যে একজন হিউম্যান কম্পিউটার। এটাই উনি জিনিয়াস, এটাই ওনার ব্রেন, মনে রাখার কথা। কোন যুগে কত সালে কোন দিনে কি হয়েছে উনি পুরো বলে দিতে পারেন। এখন কি জানতে পেরেছেন? ওনার শরীরটা ভীষণই খারাপ, ভীষণ সুস্থ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি খুব তাড়াতাড়ি যেন সুস্থ হয়ে যান, আমাদের স্কুলে আসুন তাড়াতাড়ি। আপনাদের সবার মানুষ কীরকম? খুবই খারাপ, মানে একে ছাড়া আমরা ভীষণ নিজেদের কাছে আর কি বলবো, আমি কোনো ভাষা পাচ্ছি না কি বলবো। যদি না আসে তাহলে কি মনে হয় কি স্কুল ফাঁকা? হ্যাঁ, ফাঁকা তো, খুবই ফাঁকা। স্যারকে ছাড়া আমরা খুবই ফাঁকা। স্যার আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন আমাদের স্কুলে, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান আপনি, এটাই প্রার্থনা করি। আমার নাম অমৃতানাথ রায়, আমি একজন করণী। दुर्गापुर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।